द लेजेंड बिहाइंड ए लेजेंड तामाने होची किंबदंती पछरे थिबा किंबदंती। तेबे किंबदंती कौन? किंबदंती हेउची जने प्रसिद्ध व्यक्ति विषय रे कहानी किंबा आख्यान जदि लोक माने निज निज कार्यक्षेत्र रे असाधारण भाव रे सफल होइथांती तेबे सेमानकु किंबदंती बोली कुआ जाय। आमे उदाहरण नै परिबा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। सेही बोली गोटे कहानी होची द लेजेंड बिहाइंड ए लेजेंड, जने किंबदंती पछरे थिबा जने किंबदंती। गोटे किंबदंती होउचंती सरोजराज चौधरी आ गोटे किंबदंती किए तुमे माने कमेंट करो। तबे आकु लिखिचंती हरिहरन बालकृष्णन। हरिहरन बालकृष्णन is a writer and a columnist. This article was published in the literary page of the Hindu 22 January 2006। हरिहरन बालकृष्णन जने लेखक और स्तंभकार। कॉलमनिस्ट होची स्तंभकार। एई लेखाटी 22 जानुआरी 2006 मसीह द हिंदू पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला। ए लेजेंड इज ए स्टोरी और ए नैरेटिव अबाउट ए वेरी फेमस पर्सन। किंबदंती होची जने प्रसिद्ध व्यक्ति विषय रे कहानी किंबा आख्यान। पीपल आर आल्सो रेफर्ड टू एज लेजेंड्स इफ दे हैव बीन unusually successful in their own field of work. The title mentions two legends. Who are the two legends mentioned in this unit? Why are they termed legends? What did the author plan to do when he came to know about the two? Read the following unit of the text to find out the answer. किंबदंती हेउछि जने प्रसिद्ध व्यक्ति विषय रे कहानी किंबा आख्यान जदि लोक माने निज निज कार्यक्षेत्र रे असाधारण भाव रे सफल होइथांती तेबे सेमानकु किंबदंती बोली कुआ जाय। शीर्षक रे दुईटी किंबदंती उल्लेख अछि। ए यूनिट रे उल्लेख करा जायथिबा दुई किंबदंती किए, सेमानकु काहेकि किंबदंती कुआ जाय? लेखक जेतेबेले ए दुई जनक विषय रे जानिले सेतेबेले से कोन करिबाकू योजना करिथिले? उत्तर जानिबा पई निम्नलिखित एककटिकु पढ़ंतु। द टेक्स्ट खैरी मेड द एंटायर फॉरेस्ट वेयर सी लिव्ड फेमस। अर्थात खैरी जो जंगल में रोहुतिले सेई जंगल को से प्रसिद्ध कराई देथिले। सी वाज नॉट ए बंडिट क्वीन बट खैरी द टाइग्रेस ऑफ जसीपुर। से जने डकायत रानी नथिले। बंडिट क्वीन होचे डकायत रानी, से जने डकायत रानी नथिले बरं खैरी थिले जसीपुर रो बाघुणी। It was exactly 25 years ago when I spent 2 days and 2 nights with Khairi and the menagerie of Saroj and Nihar। मु खैरी सहित एवं सरोज एवं निहारଙ୍କ सहित 2 दिन 2 राति बिताई थिली। सेतबेले मेनागर होचे ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। अर्थात सरोजराजंकर माने विभिन्न प्रकार जीवजंतु से रखिथिले कलेक्शन करके विभिन्न प्रकार वाइल्ड एनिमल। आई हैड रीड ए स्मॉल न्यूज आइटम इन द स्टेट्समैन अबाउट द लेटेस्ट एक्सप्लॉइट्स ऑफ ए डोमेस्टिकेटेड टाइग्रेस इन द सिमिलपाल फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशार सिमिलपाल जंगल रे एक पालित बाघुणीर कारनामा विषय एक छोट खबर पढ़ी थी। सडनली इट स्टक मी दैट दिस वाज हैपनिंग इन माय ओन स्टेट। हठात मते लागिला जे हम निज राज्य रे घटुची बोले। एटा किए कहउचंती? हरिहरन बालकृष्णन। आई थॉट व्हाई नॉट अटेम्प्ट टू एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। मु भाबिली काहेकि मु याकू निज अनुभव करबाकू चेष्टा करिबिनी। I spoke N.S. Iyengar, a senior journalist in Barampur, and few other elders. I was told that Khairi was under the care of a rather gruff and tough
man called Saroj Raj Chaudhary who broke no nonsense and suffered no fools. ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ NS ଆୟଙ୍ଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୟସ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଖୈରୀ ସରୋଜ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଜଣେ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲେ, ଯିଏ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିନଥିଲେ। I got address and wrote asking if I could visit him. ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ପାଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ପଚାରି ଲେଖିଲି ଭଲ ଭାବରେ। For good measure, I referred to a few itinerant articles. ମୁଁ ଭାରତୀୟ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଲେଖିଥିବା କିଛି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଲେଖାର ଉଲ୍ଲେଖ କଲି। I had written for Indian magazine. It was a shot in the dark and I did not really expect to hear from him. ଏହା ଅନ୍ଧାରରେ ଏକ ଗୁଳି ଚାଳନା ସଦୃଶ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆଶା କରିନଥିଲି। କ'ଣ ଆଶା କରିନଥିଲେ? ସରୋଜ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ବୋଲି। But to my utter delight, I got a letter within a week inviting me to Khairy Josipur, giving precise instructions about how to reach there. Mr. Chaudhary also asked me to let him know in advance how and when I was reaching. କିନ୍ତୁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଖୈରୀ ଯଶୀପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ଏକ ଚିଠି ପାଇଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଟାକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ତାରିଖ ଦେଇ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସ୍ରେ ଯିବି ବା ବସ୍ ଧରିବି। I gave him a date and said I would be taking a bus from Bhubaneswar on the particular night. How did the author reach Khairy Josipur? ଲେଖକ କିପରି ଖୈରୀ ଯଶୀପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? How was his welcome at Mr. Chaudhary's house? Mr. ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କିପରି ହୋଇଥିଲା? How did Khairy greet the author? ଖୈରୀ ଲେଖକଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀଟ୍ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଗତ। Read the following unit of the text for the details. ଏହାର ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ୟୁନିଟଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ପଢ଼ିବା। Packed my bag, took the train and boarded the overcrowded bus from Bhubaneswar. ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କଲି, ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ ଭରା ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲି, ଭୋର 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଲି। I arrived sometime before 4 AM. Wondering where to go in that semi-darkness. ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ଧାରରେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ଭାବିଲି। To my utter surprise, within a minute there was a click of boots and voice welcoming me to Khairy Josipur. ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଟ୍ର ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଖୈରୀକୁ ଯଶୀପୁରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା। The forest guard detailed to escort me. Forest guard detailed to escort me took me to the guest house, put me in my room, assured that water was in the jug. I could sleep as long as I wanted to. Saab would see me as soon as I was ready. ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଟ୍ର ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଖୈରୀକୁ ଯଶୀପୁରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଅତିଥି ଗୃହକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ।
ମୋତେ ସେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଳ ପାତ୍ରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବି ଶୋଇପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାହାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ମୋତେ ଦେଖିବେ। I think I had an hour of blissful sleep. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସୁଖଦ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି। I woke up with a start when I heard the unmistakable voice of the tiger just outside my door. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ ବାଘର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିଲି। I was terror struck. ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। Within a minute, a bearer come to the room with hot tea and biscuits. ବେରର ଅର୍ଥ ୱେଟର ପରି କାମ ଯିଏ କରେ, ୱେଟର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଯିଏ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବାହକ, ବେରର ଅର୍ଥ ବାହକ, ଗରମ ଚା ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ଧରି ରୁମକୁ ଆସିଲେ। He smiled at the expression on my face, assured me that it was only Khairy outside the door. ସେ ମୋ ମୁହଁର ଭାବ ଦେଖି ହସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଖୈରୀ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଅଛି। Making friendly enquiries about the new guest in the house, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୈରୀ। I finished my tea, had a quick shower and went to the main house. ମୁଁ ମୋର ଚା ଶେଷ କଲି, ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇଲି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲି। ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ was sitting on a large chair. ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ବଡ଼ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ। There was a sloth bear behind him. ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଆଳସ୍ୟ ଭାଲୁ ଥିଲା। Holding on to his waist and making gurgling sound. ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲା ଏକ ଆଳସ୍ୟ ଭାଲୁ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଧରି ଗର୍ଗର ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। He said, "Get down, Jambu, get down." ସେ କହିଲେ, "Get down, Jambu, get down, ତଳୁକୁ ଆସ, ଆଉ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। And rose to greet me. A frail man in his 50s, ଅର୍ଥାତ୍ 50 ବର୍ଷର ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି, slightly balding on the top, ଅର୍ଥାତ୍ 50 ବର୍ଷର ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପର ଭାଗରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଲା। We got talking. I did not find a groove and rough, no nonsense man, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ମୁଁ ଜଣେ କୃପଣ ଏବଂ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେ ତା ନୁହନ୍ତି। What I found was one of the most human being I had ever met in my life. ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭେଟିବା ସବୁଠାରୁ ମାନବିକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଭେଟିଥିଲି। ତାହା ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଭେଟିଥିବା ସବୁଠାରୁ ମାନବିକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। Mr. Chaudhary had many interesting stories to tell about Khairy and the other pets at his home. Read the following unit of the text for the details. ଏହାର ଅର୍ଥ, ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖୈରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ଥିଲା। ବିବରଣୀ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଠ୍ୟର ଏକକଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। Here is the first story that emerged from this very unusual man between sips of coffee. As you will see, I have
different species of wild animal in this house। यार अर्थ कॉफी पीवा मध्यरे एई असाधारण व्यक्तिଙ୍କ ठाରୁ प्रथम कहानीटी एठारे प्रकाश पाइछि। तुमे देखिबो मो घरे विभिन्न प्रजातिर वन्य प्राणी अछंती। They all come in at different stages of their life। सेमाने समस्त निज जीवन रे विभिन्न पर्याय रे आसीथिले। I have debunked the theory that they cannot coexist unless they are together from infancy। मुई तत्व को खंडन करिछि जे सेमाने शैशवरु एकाठी न हेले सहावस्थान करि परिबे नाही। मु गोटे जिनिस परीक्षा करबा को चाहूतिली। One thing I wanted to experiment with the reaction of young tiger to a snake। अर्थात ताहा हेउछि से कोन परीक्षा करिया चाहूतिले ताहा हेउछि एक साप प्रति थिबा एक जुब बाघर प्रतिक्रिया। One day when खैरी was much younger, गोटे दिन खैरी जेतबेले बहुत छोट थिला, we found a baby crate in the house। आमे गोटे छुआ क्रेट पाइलु। क्रेट होची गोटे प्रकार विषाक्त साप। as you know crate is one of the most poisonous snake। गोटे विषाक्त साप होची क्रेट। I was noting खैरी's reaction to its presence। मु एहार उपस्थिति प्रति खैरीर प्रतिक्रिया लक्ष्य करुथिली। खैरी was curious to know more about this strange new creature। अर्थात खैरी ए अद्भुत नूतन प्राणी विषय अधिक जानिबा को आग्रही थिला। Every time the crate got too close to खैरी, खैरीर अति निकटतर से जो क्रेट होथिला प्रत्येक थर I would pull it back by its tail। मु ता लांजो को टानिकी ताकू दूर को पठाई देउथली। This went on the some time। This went on for some time। या किछि समय पे चलिला। At same point I must have been a little unmindful। It turned around and beat me। अर्थात प्रत्येक थर क्रेट खैरीर अति निकट थर हेले मु तार लांज धरी टाणी नेउथिली। या किछि समय पे चलिला। कोनोसी समय रे मु निश्चित भाव रे टिके असावधानता थिली। एहा बुली गला एवं मते कामुडी देला। के कामुडीला ना क्रेट जो विषाक्त साप। I immediately tied a tourniquet above that and got the poison out। tourniquet अर्थात होची रक्त रोकिबा पई जो कपड़ा बांधी दियंती सेटा टूर्निकेट कुआ जाय। टूर्निकेट कुआ जाय। मु तुरंत ता ऊपर एक टूर्निकेट बांधी देली। रक्त रोकिया पई कपड़ा सदृश किछि बांधी देले। ता करिले विष को बाहर करिया पई। I saw the doctor as soon as possible। मु जथा शीघ्र संभव डाक्टर को जाई देखा करली। Luckily it was a baby। सौभाग्यवशत या गोटे बेबी थिला बा या को छोटो साप थिला। Still some of the poison got into my blood stream and as a result I am now a permanent patient of hypoglycemia। अर्थात मु सौभाग्यवशत बंची गली। यह एक बेबी शिशु थिला तथापि किछि विष मो शरीर रे पसिगला। रक्त प्रभाव एवं फलस्वरूप मु एबे हाइपोग्लाइसेमिया रो स्थायी रोगी। अर्थात से जो सापर विष संपूर्ण भाव में जाई नथिला तांको शरीर जहा फल रे से जो हाइपोग्लाइसेमिया रो स्थायी रोगी भाव में जीवन यापन बिताइले। बाय द टाइम he finished this astonishing story। जेतेबेले से आश्चर्यजनक कहानीटी शेष कले
ଆଷ୍ଟୋନାଇଜିଂ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଜମ୍ବୁ took a fancy to me and climbed behind to give me his bear hug. ଜମ୍ବୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। A stern no from Saroj was enough to dissuade him from expression of fondness. ସରୋଜଙ୍କ କଠୋର ନା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। As the day progressed between our conversation and the intermittent crackle on the VHF wireless set by which he was giving instructions to his men in the forest, अर्थात दिन बढ़िया सहित आमर आलोचना एवं VHF wireless set रे मझिरे मझिरे शब्द हेउतिला जहा द्वारा से जंगल ले तांको लोकଙ୍କୁ निर्देश देउथिले। I got to know a veritable joint family that was living inside the compound. ଏକ ପ୍ରକୃତ ମିଳିତ ପରିବାରକୁ ଜାଣି ପାଇଲି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। A mongoose, a pangolin, wildcat twin, a country dog and a blind hyena each had a name. mongoose ଅର୍ଥାତ ନେଉଳ, pangolin ଆଉ wildcat ବଣୁଆ ବିଲେଇ twins ଥିଲେ ଆଉ a country dog ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁର ଥିଲା, blind hyena ହେଟା ବାଘ ଥିଲା, each had a name ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନାଁ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ପୋଷା ଥିଲେ। How did ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ come across ଖୈରୀ? ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଖୈରୀଙ୍କ ସହ କିପରି ସାକ୍ଷାତ କଲେ? How does he recount the story of his first meeting with ଖୈରୀ as a cub? ସେ ଜଣେ ସିଆଇ ଭାବରେ ଖୈରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତର କାହାଣୀ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? Read the following unit of the text for the details. ବିବରଣୀ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଠ୍ୟର ଏକକଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। The text. Khairy's story started on October 5, 1974 when 12 Khairia tribal of Similpal brought a 2-month-old tiger cub to Sarojraj Chaudhary. अर्थात खैरीर कहानी अक्टोबर 5, 1974 आरंभ होता जितेबाला सिमिलपालर 12 जन खारिया आदिवासी भारतीय वनसेवा अधिकारी सरोजराज चौधरी पाखक एक 2 मासर बाघ छुआ आनी। सरोज नोटिस दैट इट वाज ए फीमेल। सरोजराज चौधरी नोटिस करते गोटे फीमेल थिला। फेमिनिस्ट एंड कन्फ्यूज्ड हिज first experience of what was the become his passion in life was angry snarls and scratching claws. सरोज देखिले यहाँ एक माई भोकिला एवं द्वंद्वरे पड़िथिबा बाघुणी। तार प्रथम अभिज्ञता होछि क्रोधित शब्द एवं नख कुंडाइबा कार खैरीर। बट द veteran forester and instinctive lover of wildlife knew how to handle a hungry anger cub. किंतु प्रवीण वनपाल एवं वन्यप्राणी सहजात प्रेम जानिथिले जे भोकिला क्रोधित छुआ को किपरि परिचालना करिवे। He imitated the sounds of a mother tigress. से बाघर शब्द को अनुकरण करथिले। Within a minute किछि मिनिट मध्यरे her confidence was firmly anchored in the fostering human. अर्थात किछि मिनिट मध्यरे तांकर आत्मविश्वास दृढ़ भावरे पोषणकारी मनुष्य स्थिर होइगला। Is how he recalled those first few minutes between the legends. सेई प्रथम किछि मिनिट मने पकाइले। से एपरि किंबदंती मध्यरे सेई प्रथम किछि मिनिट मने पकाइले। Early next morning, Saroj started for his inspection of the tiger reserve area. परदिन सकाळे सरोज व्याघ्र संरक्षण अंचल निरीक्षण पई बाहरिले। I tagged along in the jeep that snaked through narrow road in the woods amidst lush foliage. अर्थात मु से जीप रे बसिली
ଯାହା ଜଙ୍ଗଲରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ମାଇ ମଦର ଗେଭ୍ ମି ଏ ଗନ୍ ଫର୍ ଦ 80th ବାର୍ଥଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ମୋର 8ମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସୁଟ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ with abandon, but soon I realized that there is greater happiness in conserving these beautiful animals that do no wanton harm to man। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମା ମୋତେ ମୋର ବନ୍ଧୁକ ଦେଇଥିଲେ 8ମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ। ଯୁବକ ଭାବରେ ମୁଁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଗୁଳି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମଣିଷର କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଚାକୃତ କ୍ଷତି କରୁନଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। is one of the thing he told me about his life during that long travel। ଏହି କଥା ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ସରୋଜ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ। at that time he was an authority on the tiger and a director of project tiger in India। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ସରୋଜ ବାଘ ଗଣନାର ଟାଇଗର ଟ୍ରେସିଂ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସରୋଜ introduced the tiger tracing method of tiger conserves where the pugmarks of each animal with distinctive measurement and characteristics are meticulously recorded। ସେ ବାଘ ଗଣନାର ଟାଇଗର ଟ୍ରେସିଂ ପଦ୍ଧତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ପଗମାର୍କକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାପ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ ନାଇଟ୍ ୱି କ୍ୟାମ୍ପଡ୍ ଆଟ୍ ଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ। ରାତି ପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଅତିଥି ଭବନରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଉଡେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ୱିଥ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ରୁମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏ ବାଥ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କାଠ ଗଠନରେ ତାହା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଠରୀ ଏବଂ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ stilts and stood a good 15 feet above ground। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଠରୀ ଏବଂ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା, ଏହା ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୂମିଠାରୁ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। I experienced for the first time one night atop a magnificent meccan। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କଲି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ମକାନ ଉପରେ ବସିଲି। Did the writer meet Mr. ଚୌଧୁରୀ for the second time? ଲେଖକ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ? What new animals did he see there? ସେ ସେଠାରେ କେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଥିଲେ? How long did he stay with Mr. ଚୌଧୁରୀ? ସେ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସମୟ ରହିଥିଲେ? Read the text belonging for the details। ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। I went to ଖଇରୀ ଯଶୀପୁର again after 3 months। ମୁଁ ଖଇରୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖଇରୀ ଥିବା ଯଶୀପୁରକୁ ଗଲି। As I wanted to know more about ଖଇରୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସରୋଜ was gracious enough to welcome me once again। ସରୋଜ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। In addition to my old friends in that house, ସେହି ଘରେ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ this time I found an 8 foot long addition। ମୁଁ ଏଥର ଏକ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଯୋଡ଼ା ଯୁବ ପାଇଥନ ପାଇଲି। ଏ ୟଙ୍ଗ ପାଇଥନ। Within the next couple of hours, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ I continued my quest of the man and his passion। ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଲି। But then, କିନ୍ତୁ ତାପରେ there was a wireless message from the World Wildlife Fund। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏକ ୱାୟରଲେସ୍ ମେସେଜ ଆସିଲା। ସରୋଜ was asked to immediately catch a flight for an important meeting at New Delhi
द नेक्स्ट डे परदिन नुआदिल्ली रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक पई सरोजଙ୍କୁ तुरंत विमान धरिबा को कुआ जायथिला। वी ड्रोव टू द दमदम एयरपोर्ट एंड आई सॉ हिम ऑफ एट कलकत्ता। आमे दमदम विमान बंदर को गाड़ी चलाइलु एवं मु तांको कलिकता रे विदाय देली। That was last time I met this legend behind a legend। सेही दिन मु किंबदंती को शेष थर पई भेटितिली जहा पछरे किंबदंती थिला। In just over 3 months मात्र 3 मास मध्यरे खैरी डेड खैरीर मृत्यु होई गला। सरोज राज चौधरी डिड नॉट लाइव मच लॉन्गर अर्थात तांको मृत्यु पर सरोज राज चौधरी अधिक दिन बंची रही पारिले नाही काहेकि तांको मने पकाई कि ए यूनिक टेल ऑफ द टाइगर एंडेड देयर। एक यूनिक अर्थात एक विरल बाघ जे कि मनुष्यर पोषा थिला बाघर एक अनन्य कहानी सेठारे शेष हो गला। ए सैल्यूट इज ड्यू एट लीस्ट नाउ 25 इयर्स हेन्स। एबे भी 25 वर्ष पर तांको पाई मु सैल्यूट करूची एकता लेखक कहउछन्ती। एठारे ए चैप्टर टी शेष होइछि। जदि वीडियो भल लागिछि लाइक कमेंट करंतु आउ जो माने चैनल ले नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु